Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, kita akan mengangkat ini di video kali ini, yaitu saya ambil dari kanal YouTube-nya Pencari Ilmu. Kita akan mengangkat tentang dunia perhabaiban klan Ba'alawi ya guys, dimana di kanal YouTube saya ini jarang sekali ya, sedikit 2 atau 3 konten yang mengangkat tentang dunia perhabaiban ini. Oke, ternyata kita ketahui ya guys, bahwa ternyata juga ada Habib ya dari klan Ba'alawi yang juga nyunah ya, menjadi ustadz salafi. Yang kita ketahui kalau di Indonesia itu adalah Ustadz Salim bin Muhdor hafizahullah ya. Kemudian kalau dari luar negeri yang masih tetap ada hubungan dengan klan Ba'alawi adalah dari UK, yaitu Ustadz Abu Taimiyah, yang juga sering mengisi pengajian, mengisi kajian juga di Indonesia. Kemudian selain daripada itu, kita kenal juga dari yang masih ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW, yaitu Ustadz Subhan Bawazir dari marga Bawazir ya guys, bahwa beliau ini masih keturunan paman daripada Rasulullah, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Baik, berikut ini mari kita bersama-sama ya guys simak video dari Pencari Ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah tanya jawab, yaitu kepada Ustadz Abu Taimiyah dan Ustadz Subhan Bawazir, yaitu tentang terkait yaitu dari Habib-habib yang ada di Indonesia ini. Kalau berceramah kan mereka ini selalu mengagung-agungkan enjit-enjitnya, yaitu datuk-datuknya, bahwasanya seperti Al-Faqih Al-Muqaddam ini ya, yaitu Mi'raj, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari, dan banyak lagi kisah-kisah khurafat yang didengungkan oleh Habib-habib Ba'alawi. Namun ternyata teman-teman, yaitu Ustadz Abu Taimiyah ini adalah masih dari klan Ba'alawi, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Ustadz Subhan Bawazir, yaitu dari marga Bawazir, ini juga masih memiliki yaitu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari paman Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi masih keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ustadz Abu Taimiyah ini, walaupun beliau ini dari klan Ba'alawi, namun beliau tidak seperti Habib-habib yang ada di Indonesia ini. Kalau berceramah ini jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau berceramah, beliau selalu mengedepankan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, oke teman-teman, ini sangat menarik sekali videonya ya. Mari kita simak videonya. Question is for Sheikh Subhan. Sheikh Subhan Bawazir. Sheikh, are you Hadramaut? Hadramaut. Huh? Min Hadramaut, huh? Bawazir. I am Ba'alawi. Maybe we are cousins. Huh? We are all going back to Hadramaut. Masya Allah. Masya Allah. Ente tahu Ba'alawi itu apa? Ba'alawi. Ba'alawi itu kalau di sini habaib. Iya. Yeah. Beliau ini habaib tapi nyunah, Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Translate, please, translation. What did he say? Huh? I didn't hear Sheikh, I'm sorry. Zaki said he didn't hear. خلاص ما في مشكلة. No problem. Mungkin dari Ikhwan? Ya, boleh Pak. MashaAllah, Indonesian people are very different. Assalamualaikum May Allah bless them. Wallah, I love you all, man. I do.
جزاك الله خير. Bismillah. Rabbi بسم الله. sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ani nanya Syekh Abu Taimiyah dulu tadi. Tayyib, Rafa. Afwan dah. Just a quick question, Abu Taimiyah. By the time in Indonesia here, like Ustaz Suban Bawasi said about the descendant of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'm asking from your point of view, like we knew here you're graduated from Yemen and from Medina, and what happened in different part of the world about the descendant of Muhammad, that they're omit. Sometimes they claim they're holy, like, and sometimes they tell us fairy tale. Sometimes they try to admit to us, if you not love the descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then we will be sul khatimah like that and everything. We feel here it's like very horrible for us. Sometimes we hear it's like you know what I mean, right? I know exactly what you're saying. I mean, in other different part of country, is it really happen to other country than Indonesia? Because I think so many Indonesians like the small of education. Yes, I know exactly what you're saying. Don't worry, let me answer it. Yes. I asking about what happened in the other part of the world. Is it just like in Indonesia here for Okay, I'm gonna answer. the condition like I'm gonna answer you, inshallah. Right. Good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sheikh, can I answer? Huh? Is that all right? And then Sheikh will add as well, bi'idhnillah. My brothers and my sisters, you all heard of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's family? Lineage? You heard of the tribe Ba'alawi? A lot of them in Indonesia, sah? I am Ba'alawi. This is my tribe. We are from the descendants of Hussein radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now you all have to kiss my hand, okay? Right? No, I'm joking. Nah teman-teman, jadi memang kalau kita lihat ya, klan Ba'alawi ini kalau ada di Indonesia ini ya seperti Habib-Habib, mereka kan kalau ya cium tangan semua gitu. Bahkan ada yang cium kaki seperti Habib Bahar ya. Namun beliau ini, walaupun beliau ini mengaku dari klan Ba'alawi, yaitu masih keturunan Nabi SAW, beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan beliau tidak mengajarkan kepada jamaahnya untuk gulu ataupun berlebih-lebihan terhadap beliau. Tidak seperti Habib-Habib yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Kalau berceramah, mereka ini selalu yang didengungkan, yang diucapkan adalah, yaitu yang diceritakan adalah dongeng-dongeng khurafat mereka. Seperti wali ini, wali itu dari kalangan mereka. Namun ini berbeda ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. He asked me, he said, people say to them, if you don't love the Prophet sallallahu alaihi wasallam's family, you will have a bad ending when you die. I have to answer this question properly. In our deen, we have to love the Messenger sallallahu alaihi wasallam's family. This is a must. وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُوا. Loving the family of the Messenger sallallahu alaihi wasallam is important. Sallallahu alaihi wasallam. But does that mean we start worshipping them? Are you going to worship me now? Right? Are you going to fight over my shoes? No. Huh? No, of course not. You love the Prophet ﷺ's family in a manner that is pleasing to Allah. We respect them, we honor them. However, by the way, also Ratna's mother, she's from the family of the Messenger ﷺ. I found that earlier. So me and her are cousins, right? The point is, the shahid min al-kalam is, we have to respect them, we have to honor them, we have to look after them. أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي. But that doesn't mean you start going into extremism over them. Does that make sense? And also that doesn't mean that everything he says is always right. It has to be in line with the Quran and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Is that clear?
The poet, he says, what was the line of poetry? Dagiga, let me try to remember. Naam. What was the poem? 1 second. نعم ما الإسلام إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس ورفع الشرك الشقي أبا لهب. Allah. Let me tell you guys something. In these lines of poetry, the poet, he says, Abu Lahab. We all heard of Abu Lahab, sah? Abu Lahab was the relative of who? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But where is he going? He's going to the hellfire. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Surah Al-Lahab came down. What made him go to hell? Shirk. Salman al-Farisi, was he related to the Messenger? Sallallahu alayhi wasallam? He wasn't. He was a Farisi, Persian. But where is he going? Paradise, inshaAllah ta'ala. Yeah? Your lineage is beautiful, but your lineage is not going to get you to Al-Jannah. I still have to work hard. My lineage, وَمَنْ أَبْطَأَ بِي عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. My lineage won't save me. I have to do righteous deeds. And whenever I say something, it has to be in line with Quran, Sunnah, the understanding of the Sahaba. Tabi'een wa atba'u tabi'een. Is that clear? Clear. Does that answer your question? Okay, good. I forgot to answer that part. Here in Indonesia, are there people from the descendants of the Prophet? Sallallahu Alaihi Wasallam? Yes, they are. Where did they come from? You know the Yemenis. The Yemenis, when they were in Yemen, they came to Indonesia to do business. Yeah? They do business, and then a lot of Indonesian people, they become Muslim. Is that right? Yeah? Yeah, it's right. He said it's right. So they were doing business. Then the Yemeni, who was descendant of the Prophet, he would marry Indonesian lady. And then Indonesian lady, she would give birth. These children, they take the lineage of mom or dad? Father. So they will have the lineage going up to Hassan or Hussein, وهكذا. This is what happened. From the time of the companions, they would go one country to another, and then they would marry, they would have children. That's why you find Ahlul Bayt, Prophet ﷺ's family, that is Indonesian, that is maybe even Nigerian, that is maybe Moroccan, right? And then tomorrow you will find my kids who are all white. All of my kids are white, huh? They don't look like me. Because my wife is white. The kids now, they are from the UK, from France, but they are all Ahlul Bayt. Understand? Make sense? I answer your question? Go on. Are you sure? خلاص? خلاص إن شاء الله تعالى. Sheikh, you want to say anything? Alhamdulillah. Iya, jadi penjelasan beliau tentang Ba'alwi ini kan kalau bahasa kita Habib. Sekelompok orang-orang dari Hadramaut yang datang ke Indonesia, dan kita akui para wali yang mendakwahkan Islam orang-orang Hadramaut. Ya, bahkan Nabi puji mereka. Ja'al fad wa ja'alul yaman lahum qulubun raqiqa wa qulubum layyinah itba'uhum al-iman yaman wal fiqhu yaman. Ya. Tapi di garis bawahi bahwa la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan antum tahu kitab yang terbaik setelah Quran itu ditulis oleh Imam Bukhari. Ahsanul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Wa huwa laysa minal Arab, dan dia bukan dari Arab. Muhammad bin Bardizbah, Ismail bin Bardizbah, ada min Rusia. Ini satu bukti bahwa sifat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi alhamdulillah
alhamdulillah kita nggak bisa milih takdir. Iya. Kalau memang Allah muliakan kita dengan keturunan Rasul, Nabi perintahkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Muhammad juga tegas mengatakan, lo anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ini syariat dalam agama. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah ya. Yang terpenting ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal mencontoh yang disampaikan, jangan bikin sesuatu yang baru, sempurna sudah. Barakallahu fikum insyaallah. Hayakallah. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abu Taimiyah dan Ustadz Subhan Bawazir tentang terkait masalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya teman-teman, yang harus kita digarisbawahi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Subhan Bawazir, yaitu kita ini mencontohi yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan terlalu fanatik dengan Habib-Habib Balawi ini. Ada sebagian mereka ini kalau berceramah itu memang seperti dongeng-dongeng khurafat. Ya memang dongeng khurafat, yaitu mengisahkan tentang terkait enjit-enjitnya seperti ini, seperti itu, bahkan wali ini, wali itu, dan bahkan mereka ini mengklaim bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Nah, ini yang tidak usah kita ikuti, tidak usah kita dengarkan. Nah, kalau ada Habib, yaitu keturunan Nabi SAW, mereka ini ya menjelaskan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, mereka ini mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi dan untuk meninggalkan perkara bid'ah, maka kita ikuti. Maka kita ikuti, kita ambil ilmu dari mereka. Namun kalau ada oknum Habib, kalau berceramah, mereka ini suka dongeng, khurafat, bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, lalu kemudian bisa Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari, dan banyak-banyak lagi ya kisah-kisah mereka yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka seperti itu jangan kita ikuti. Cukup kita ini menghormati dengan nasab mereka, yaitu keturunan Nabi. Namun kalau mereka ini menyimpang ceramahnya, maka jangan diikuti. Apalagi sampai mencium kakinya, itu sangat berlebihan sekali dan kita tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Bukti kita mencintai mereka, menghormati mereka, yaitu kita bersolawat kepada Nabi SAW dan keluarga Nabi. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, bukan karena nasab. Maka dari itu jangan bangga dengan nasab, apalagi mengklaim bahwa saya ini adalah keturunan Nabi SAW, sudah pasti benar. Enggak. Ya. Kebenaran adalah dengan mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita jangan terlalu gulu berlebihan seperti kepada Habib-Habib. Kita memang wajib untuk menghormati mereka yang benar-benar keturunan Nabi SAW. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.